खुश आमदीद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मशीनें इंसानों से ज़्यादा समझदार हो चुकी हैं और हम अपनी ही तहलीक के ग़ुलाम बन चुके हैं। दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है। ये वो सदी है जहां इंसान आसमानों को छू चुका है। मशीनें बोलती हैं और इंसान चुप है। मालूमात के समंदर में तैरने वाला इंसान सच की एक बूंद के लिए तरस रहा है। और ऐसा क्यों है? दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप दुनिया को वैसा ना देखें जैसा देखते आए हैं। क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जो दुनिया की बेस्ट बुक्स में शुमार होती है। युवाल नोह हरारी की किताब 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। ये किताब जहाँ बताती है कि दुनिया कहाँ जा रही है, वहीं ये भी सवाल उठाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, ये सदी यकीनन इल्म और मालूमात की सदी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम शऊर और समझ के साथ जी रहे हैं। ये सदी आज़ादी की बात तो करती है, लेकिन क्या हम वाकई आज़ाद हैं? ये सदी बराबरी का नारा तो लगाती है, लेकिन सबसे बड़ी अदम मसावात डेटा और ताकत के दरमियान है। इस किताब में दरअसल 21 असबाक नहीं, 21 आईने दिखाए गए हैं जिनमें आप अपनी हकीकत देखेंगे। तो चलिए अब इस किताब के 21 असबाक का जायज़ा लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। लेसन 1, डिसइल्यूजनमेंट। इंसान सदियों से दुनिया को कहानियों की सूरत में समझता आया है। ये इंसानी फितरत है, इसलिए हम दुनिया को सिर्फ हक़ाइक़, अदादोशुमार या साइंस से नहीं समझते, बल्कि हमें हमेशा एक बड़ी, सादा और वाज़िया कहानी की ज़रूरत होती है जिस पर हम यकीन कर सकें। इसी वजह से 20वीं सदी में कम्युनिज़म, फाशिज़म और लिबरलिज़म जैसी कहानियाँ बहुत ताकतवर बन गई। इन कहानियों का ताल्लुक सिर्फ सियासत और जंग से नहीं था, बल्कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों से भी था। दूसरी आलमी जंग के बाद फाशिज़म की कहानी ख़त्म हो गई और दुनिया लिबरलिज़म और कम्युनिज़म के दरमियान तकसीम हो गई। इन दोनों बयानियों ने इंसान को ये समझने में मदद दी कि आलमी सियासत किस तरफ बढ़ रही है, ताकत कैसे तकसीम हो रही है और मुस्तकबिल के इम्कानात क्या हैं। मगर जब 21वीं सदी शुरू हुई तो हालात बदलना शुरू हो गए। लिबरलिज़म का तसव्वुर, जो आज़ादी, जमहूरियत और तरक्की की अलामत था, कमज़ोर पड़ने लगा। 2008 के माली बहरान और कमज़ोर माशी सूरत हाल ने लोगों को लिबरलिज़म पर शक में डाल दिया। बहुत से लोगों ने महसूस किया कि ये कहानी अब हर मुल्क या शख्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं रही। दोस्तों, जब लोग मायूस होते हैं तो आसान, सीधे और जज्बाती हल ढूंढते हैं, और यही वजह है कि कुछ जगहों पर फाशिज़म और कम्युनिज़म के नज़रियात दोबारा दिखाई देने लगे। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी ने दुनिया को तेज़ी से बदल दिया। इंफोटेक और बायोटेक ने दुनिया को नए दौर में दाखिल कर दिया, और मौजूदा दौर में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि 3 नई क्लासें सामने आ रही हैं: आम इंसान, सुपर ह्यूमन और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया और एल्गोरिथम ये तय करते हैं कि हम क्या देखें, क्या सोचें और कैसे रद्द अमल दें। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, मगर असल में हमारे फ़ैसलों पर मशीनें असर डाल रही हैं। हर शख्स की अलग स्क्रीन है और अलग दुनिया, जिससे माशा तकसीम हो रहा है। हरारी कहते हैं कि लिबरलिज़म की कहानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि दुनिया के पास फ़िलहाल इसका मतबादल मौजूद नहीं। लिहाजा इस किताब का पहला सबक यही है कि अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो कोई और आपकी कहानी लिख देगा, और जब आप दूसरों के लिखे हुए अल्फाज के मुताबिक जिएंगे तो खुद से दूर हो जाएंगे। इसलिए यकीन के साथ सवाल करना सीखें, क्योंकि सवाल करना ही आज़ादी है। सवाल से भागना आपको ग़ुलाम बनाता है। लेसन 2, वर्क। दोस्तों, 21वीं सदी में इंसान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी है। हरारी कहते हैं कि आज की दुनिया में AI, रोबोट्स और एल्गोरिथम हमारी सिर्फ मदद ही नहीं करते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जगह भी ले रहे हैं। पहले मशीनें सिर्फ जिस्मानी काम करती थी, लेकिन अब वो ज़हनी काम भी ज़्यादा तेज़ी और बेहतरी से सरअंजाम दे रही हैं। इसी वजह से हरारी कहते हैं कि मुस्तकबिल में लोगों का एक नया तबका सामने आ सकता है, जिसे वो यूज़लेस क्लास कहते हैं। ऐसे लोग जो बुरे नहीं होंगे, बस दुनिया के लिए गैर ज़रूरी होंगे। दोस्तों, सदियों से इंसान अपनी पहचान काम से जोड़ता आया है। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक मज़दूर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ।
یہ صرف جملے نہیں تھے بلکہ انسان کی پہچان تھے، لیکن اب جب مشینیں، روبوٹس اور AI وہ تمام کام کرنے لگے جو انسان کرتے تھے تو انسان کی پہچان کہاں جائے گی؟ سوچیں، اگر ایک دن آپ کی نوکری، آپ کے فیصلے اور آپ کی پسند یہ سب الگورتھم طے کرنے لگے تو آپ کی زندگی میں آپ کی جگہ کہاں بچے گی؟ اگر نوکری ہی نہ رہے تو لوگ اپنی اہمیت اور مقصد کہاں ڈھونڈیں گے؟ یہ سوال معاشی نہیں بلکہ جذباتی اور نفسیاتی ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نئی مہارتیں سیکھیں گے، جو AI کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جو معلومات کو سمجھنا اور استعمال کرنا سیکھیں گے اور جو اپنی مہارتیں بار بار اپ ڈیٹ کر سکیں گے۔ یعنی مقابلہ اب انسان اور مشین میں نہیں ہوگا بلکہ اکیلے انسان کا مقابلہ اس انسان سے ہوگا جو مشین کے ساتھ مل کر کام کر سکے۔ دوستو، آج بہت سے فیصلے انسان نہیں بلکہ الگورتھم کر رہے ہیں، جیسے بینک یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کو قرض دینا ہے یا نہیں، سوشل میڈیا طے کرتا ہے کہ آپ کون سی خبریں دیکھیں گے، نیٹ فلکس طے کرتا ہے کہ آپ کون سی مووی دیکھیں گے، یہاں تک کہ بعض الگورتھم وہ فیصلے کر رہے ہیں جنہیں بنانے والے سائنسدان بھی مکمل طور پر نہیں سمجھتے، اور یہ خطرے کی بات ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ مستقبل میں بے روزگاری کا ممکنہ حل UBI ہے، یعنی یونیورسل بیسک انکم، جس میں حکومت ہر شخص کو ماہانہ رقم دے، لیکن بات پیسے کی نہیں، معنی کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نوکری نہ رہے تو انسان اپنی زندگی کا معنی کیسے ڈھونڈے گا؟ اسے عزت، مقام اور پہچان کہاں ملے گی؟ لیسن 3، لبرٹی۔ دوستو، پرانے دور میں آزادی کا مطلب تھا کہ انسان کسی بادشاہ، آقا یا کسی قانون کی زنجیر سے آزاد ہو، لیکن آج کے دور میں انسان کی سب سے بڑی قید ڈیٹا بن چکی ہے۔ ہراری کہتے ہیں کہ پہلے انسان آزادی کے لیے لڑتا تھا، لیکن اب وہ آزادی کے احساس کے دھوکے میں جی رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود فیصلہ کرتے ہیں، کیا کھائیں، کیا پئیں اور کس سے محبت کریں۔ یہ سب ہمارے ڈیٹا کے پیچھے موجود الگورتھم پہلے سے جانتا ہے۔ وہ ہماری حرکات، ہماری پسند اور حتیٰ کہ ہماری سوچ کو بھی جانتا ہے۔ یہ غلامی کا ایسا نظام ہے جس میں زنجیریں نظر نہیں آتی مگر ذہن باندھ لیے جاتے ہیں۔ ہراری کہتے ہیں کہ آپ آزاد ہو سکتے ہیں، مگر سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ غلام ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر اپنی رائے لکھتے ہیں، مگر وہ اصل میں ہماری رائے نہیں ہوتی۔ ہم جو پڑھتے ہیں، جو لکھتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں، وہ سب پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی آزادی ہے؟ اب بھی آپ خود کو آزاد کہیں گے؟ ہراری کہتے ہیں کہ اگر ہم حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محتاط اور ہوشیار ہونا ہوگا۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ کون سا الگورتھم، کون سا ڈیٹا اور کون سی معلومات ہماری سوچ اور فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہمیں ایسے طریقے سیکھنے ہوں گے جو الگورتھم کے اثرات کو کم کر سکے اور دماغ کو غیر ضروری شور سے محفوظ رکھ سکے، کیونکہ اگر ہم محتاط نہ ہوئے تو ہم اپنے فیصلوں کے مالک نہیں رہیں گے۔ آج کے دور میں آزادی قانون یا کوئی ادارہ نہیں چھین رہا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ کلک، لائکس اور سجیشنز کے جال میں گر رہی ہے۔ لہٰذا آزادی کا مطلب بولنے یا چلنے کی آزادی نہیں بلکہ سوچنے کی آزادی ہے۔ جو سوچنے سے ڈرتا ہے وہ آزاد نہیں رہ سکتا۔ لیسن 4، ایکویلٹی۔ یووال نوح ہراری اس سبق میں خبردار کرتے ہیں کہ 21ویں صدی میں انسانیت کو سب سے بڑا خطرہ عدم مساوات یعنی انیکویلٹی کا سامنا ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ سے لوگ زیادہ منصفانہ اور برابر معاشرے کا خواب دیکھتے رہے ہیں، مگر ہراری کے مطابق جدید ٹیکنالوجی اور گلوبلائزیشن نے ایسے امکانات پیدا کر دیے ہیں کہ یہ صدی شاید انسانی تاریخ کی سب سے غیر مساوی صدی ثابت ہو۔ آج دنیا کے 1% امیر ترین افراد کے پاس دنیا کی زیادہ تر دولت ہے، لیکن ہراری کا کہنا ہے کہ مستقبل میں دولت کا اصل سرچشمہ صرف پیسہ یا زمین نہیں ہوگا بلکہ ڈیٹا ہوگا۔ وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں، جو ڈیٹا کا مالک ہوگا وہ مستقبل کا مالک ہوگا۔ ہراری کے مطابق AI، روبوٹس اور الگورتھمز انسانوں کی جگہ تیزی سے لے رہے ہیں۔ خطرہ یہ نہیں کہ لوگوں کا استحصال ہوگا، بلکہ یہ کہ بڑی تعداد میں لوگ غیر متعلقہ یا irrelevant ہو جائیں گے، یعنی ایلیٹ طبقات کو اب عوام کی محنت یا قوت کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ جب مشینیں زیادہ بہتر فیصلے اور زیادہ مؤثر کام کر سکیں گی تو معاشرے میں ایک نیا طبقہ ابھرے گا، ایسا طبقہ جو طاقتور بھی ہوگا اور دولت مند بھی، کیونکہ وہ ڈیٹا کے مالک ہوں گے۔ اس لیے ہراری کہتے ہیں کہ اگر دنیا نے شدید عدم مساوات سے بچنا ہے
تو ضروری ہے کہ حکومتیں اور معاشرے مل کر ڈیٹا کی ملکیت کو ریگولیٹ کریں۔ گوگل، فیس بک اور دیگر کمپنیاں آج انسانوں کی زندگیوں سے مسلسل ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں، اور یہ ڈیٹا سونے سے بھی زیادہ قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ اگر اس ڈیٹا پر صرف چند کارپوریشنز کا قبضہ رہا تو ایک ایسا سماج جنم لے سکتا ہے جہاں طاقت، دولت اور فیصلہ سازی تمام ایک محدود طبقے کے ہاتھوں میں ہوگی۔ ہراری کہتے ہیں کہ مساوات کو بچانے کے لیے ہمیں صرف معیشت نہیں بلکہ ڈیٹا کی ملکیت کو بھی سمجھنا ہوگا، ورنہ ٹیکنالوجی اور عالمی نظام مل کر ایسی دنیا بنا دیں گے جس میں چند لوگ سب کچھ جانتے ہوں گے اور باقی انسان صرف غیر متعلقہ یعنی تماشائی بن کر رہ جائیں گے۔ لیسن 5 کمیونٹی۔ ہم جتنا آن لائن جڑ رہے ہیں اتنا ہی دلوں میں فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ یووال نوح ہراری اس سبق میں یاد دلاتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے اجتماعی مخلوق رہا ہے۔ قبائل، خاندان اور برادریاں انسان کی بقا کا ذریعہ تھیں۔ ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا احساس، یہی انسان ہونے کی بنیاد تھی۔ مگر ہراری دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج کا انسان تاریخ میں سب سے زیادہ جڑا ہوا بھی ہے اور سب سے زیادہ اکیلا بھی۔ سوشل میڈیا نے ہمیں کنیکشن تو دیا مگر تعلق چھین لیا۔ ہم بات تو کرتے ہیں مگر دل سے نہیں، صرف اسکرین سے۔ گھر میں سب ایک ساتھ تو ہوتے ہیں مگر ہر کسی کا دھیان موبائل میں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خاندان جو کبھی محبت اور بات چیت کا مرکز تھے اب خاموش ہو رہے ہیں۔ ہراری کہتے ہیں کہ ہم نے کمیونٹی کی اصل روح کھو دی ہے۔ پہلے کمیونٹی کا مطلب تھا کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، مگر آج کمیونٹی کا مطلب ہے آن لائن گروپس جہاں جذبات نہیں صرف ٹائپ کیے ہوئے الفاظ ملتے ہیں۔ الگورتھم طے کرتے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں، کیا دیکھیں اور کیا سوچیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی رشتے اب حقیقی نہیں رہے بلکہ ڈیجیٹل تاثر بن گئے ہیں۔ مارک زکربرگ کا دعویٰ ہے کہ فیس بک کمیونٹیز دنیا کو قریب لا رہی ہیں اور AI معاشرے کے داغے کو مضبوط کرے گی، لیکن 2016 کے امریکی انتخابات نے ثابت کر دیا کہ سوشل میڈیا معاشرے کو جوڑ بھی سکتا ہے اور ہلا بھی سکتا ہے۔ فیس بک جیسے پلیٹ فارمز کمیونٹی سے زیادہ ہمارے ذہن اور سوچ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں تنہائی، ذہنی دباؤ اور مایوسی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ لوگوں کے پاس دوستوں کی فہرست تو ہے مگر ایک سننے والا دل نہیں۔ ہراری خبردار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے احساس، ہمدردی اور قربت پر مبنی اپنی حقیقی کمیونٹی دوبارہ نہ بنائی تو ٹیکنالوجی کا شور ہماری انسانیت کو کھا جائے گا۔ اس لیسن میں یہی بتایا گیا ہے، کمیونٹی وہ طاقت ہے جو کبھی مشینیں نہیں بنا سکتی کیونکہ یہ دل سے بنتی ہے، ڈیٹا سے نہیں۔ لیسن 6 سویلائزیشن۔ ماضی میں انسان کئی دنیاؤں میں بٹا ہوا تھا۔ رومی تہذیب اپنی شان رکھتی تھی، چینی تمدن اپنی حکمت کے ساتھ کھڑا تھا اور اسلامی تہذیب اپنی روایات کے ساتھ زندہ تھی۔ ہر تہذیب کا خدا، قانون، زبان اور سوچ الگ تھی۔ انسان ایک دوسرے سے مختلف تھا مگر ہر تہذیب اپنی سچائی پر قائم تھی۔ لیکن یووال نوح ہراری کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا اب ایک عالمی تہذیب میں ڈل رہی ہے۔ بظاہر ہم مختلف قوموں، جنڈوں اور زبانوں میں تقسیم ہیں مگر ہمارے خواب، ہمارے خوف، ہماری معیشت اور ہماری سیاسی سوچ ایک ہی نظام کا حصہ بن چکی ہے۔ آج دنیا کا تقریباً ہر ملک ترقی، دولت، طاقت اور معاشی کامیابی کے ایک ہی پیمانے پر کھڑا ہے۔ یہ نئی تہذیب اخلاقی اقدار کی بجائے مفاد پر چلتی ہے۔ انسان ایک روحانی وجود کے بجائے ایک صارف سمجھا جاتا ہے جس کی خوشی اس کی خریداری سے ناپی جاتی ہے اور زندگی کا معیار اس کے بینک بیلنس سے۔ ہراری کہتے ہیں اگر تہذیب کا مقصد صرف فائدہ کمانا رہ جائے تو انسان کی روح خالی ہو جائے، چاہے اس کے شہر کتنے ہی روشن کیوں نہ ہو جائے۔ دنیا کے ایک ہونے کی سب سے واضح مثال یونائٹڈ نیشن اور عالمی ادارے ہیں جو تمام قوموں کو ایک مشترکہ اصول پر اکٹھا کرتے ہیں۔ ہراری کہتے ہیں کہ آج کوئی ملک تب تک دنیا میں مؤثر نہیں رہ سکتا جب تک وہ عالمی نظام، عالمی معیشت اور عالمی سیاست کا حصہ نہ بنے۔ مگر ہراری کہتے ہیں کہ صرف ٹیکنالوجی اور معیشت سے تہذیب نہیں بنتی۔ تہذیب تب بنتی ہے جب انسان دل، احساس، ہمدردی اور روحانی رشتوں سے جڑا ہو، کیونکہ عمارتیں تہذیب کو بلند نہیں کرتی، انسانی دل کرتے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جائیں تو شہروں کی چمک بھی صرف دھوکہ بن جاتی ہے۔ دنیا ایک عالمی تہذیب میں بدل چکی ہے مگر اس تہذیب کی بقا تب ممکن ہے جب انسان عقلی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی احساس، اخلاق اور روحانیت کو بھی زندہ رکھے۔ لیسن 7 قوم پرستی۔
कौम परस्ती ने इंसान को फ़ख्र भी दिया है और ज़हम भी। ये वो क़ुव्वत थी जिसने अजनबी लोगों को एक झंडे के नीचे मुत्तहिद किया, इन्हें शनाख्त दी, ज़ुबान को पहचान दी और मुल्कों को मजबूत किया। मगर यही ताकत जब हद से बढ़ती है तो जहर बन जाती है। वही कौमें जो कभी इत्तेहाद की अलामत थी एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। युवाल नोह हरारी कहते हैं, कौम परस्ती मोहब्बत है, मगर जब ये मोहब्बत अंधी हो जाए तो नफ़रत बन जाती है। दोस्तों, आज के दौर में कौम परस्ती एक ताकतवर सियासी हथियार बन चुकी है। रहनुमा अवाम को ये कहकर डराते हैं कि हमारी शनाख्त, हमारी ज़मीन और हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। वो लोगों के खौफ को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ताकत हासिल कर सके, वोट हासिल कर सके और माशरों को जज्बात की बुनियाद पर चला सके। मगर हरारी पूछते हैं, अगर पूरी इंसानियत ही तकसीम हो जाए तो कौमें कब तक महफूज रह सकती हैं? इसकी सादा सी दलील है, आज दुनिया के बड़े मसाइल कौमी नहीं आलमी हैं। मिसाल के तौर पर मौसमियाती तब्दीलियाँ, आलमी माशी बहरान, महाजरीन के मसाइल, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और AI के खतरात। ये मसाइल किसी एक मुल्क की हदूद में बंद नहीं रहते, मगर हमारी सियासत अभी भी कौमी सरहदों तक महदूद है। इसलिए हरारी कहते हैं कि कौम परस्त रहनुमा अक्सर इन आलमी मसाइल को नज़रअंदाज करते हैं, ख़ास तौर पर आबो हवा की तब्दीली। वो कहते हैं, पहले हमारी कौम होगी, बाकी दुनिया बाद में। मगर ऐसे मसाइल कौमों से नहीं, दुनिया से जवाब मांगते हैं। यही टकराव सबसे बड़ा खतरा है, आलमी मसाइल मगर कौमी सियासत। इसलिए हरारी एक सादा मगर गहरा हल देते हैं, सियासी सोच को आलमी बनाओ। इसका मतलब ये है कि सियासत में सिर्फ कौमी फ़ायदा ना देखा जाए, बल्कि आलमी मफाद को भी मद्देनज़र रखा जाए। इंसानियत को कौम परस्ती के ऊपर रखना ज़रूरी है, वरना कौमें मजबूत होने के बावजूद इंसान कमज़ोर हो जाएंगे। हरारी याद दिलाते हैं कि हम सब एक ज़मीन पर रहते हैं, एक आसमान के नीचे। अगर हमने ये हकीकत बुला दी तो कोई झंडा, कोई सरहद, कोई कौम हमें नहीं बचा सकेगी। लेसन 8 रिलीजन। युवाल नोह हरारी मज़हब पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मज़हब ना दुश्मनी पैदा करता है, ना अंधी हमायत। वो इंतहाई नरमी से कहते हैं कि मज़हब असल में इंसान की रूहानी भूख का जवाब है। इंसान हमेशा से ऐसे सवाल पूछता आया है जिनका कोई साइंसी जवाब नहीं। मैं कौन हूँ? ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद क्या होगा? मज़हब ने इंसान को उम्मीद दी है और इसको अहलाक, मोहब्बत और अमन का रास्ता दिखाया है। लेकिन हरारी कहते हैं कि जब मज़हब सियासत के हाथों में चला जाए तो वो अहलाक का चिराग नहीं रहता, बल्कि इक़्तिदार का हथियार बन जाता है। वो कहते हैं कि हर मज़हब मोहब्बत सिखाता है, मगर सियासत इसे नफ़रत में बदल देती है। वो कहते हैं कि 21वीं सदी में मज़हब को इसके पुराने दुश्मन नहीं मारेंगे, बल्कि इसे इसके मानने वालों की तंग नज़री मारेगी। यानी मज़हब का असल खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से है। जब लोग मज़हब के नाम पर दूसरों को कमतर समझें, नफ़रत फैलाएं या इंसाफ की बजाय ताकत की सियासत करें, तो मज़हब की रूह कमज़ोर हो जाती है। हरारी ये भी कहते हैं कि साइंस ने मज़हब को ख़त्म नहीं किया, बल्कि इसने इंसान को मज़ीद गौर करने, सोचने और अपनी रूह के करीब होने का मौका दिया है। वो कहते हैं कि आज के दौर में सिर्फ रवायती मज़हब ही नहीं, बल्कि सेकुलर नज़रियात, लिबरलिज़म, कौम परस्ती, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ वगैरह भी एक तरह के नए मज़ाहिब की तरह काम करते हैं। ये नज़रियात इंसान को एक ऐसी कौमी कहानी देते हैं जिस पर पूरी कौम यकीन करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मज़हब इंसानों को एक मुश्तरका मकसद देता था। हरारी के नज़दीक असल सवाल ये नहीं कि मज़हब सच्चा है या झूठा है, असल सवाल ये है कि क्या मज़हब इंसान को मोहब्बत, हमदर्दी और अखलाक से जोड़ रहा है या इसे तकसीम कर रहा है। लेसन 9 इमिग्रेशन। दोस्तों, दुनिया तेज़ी से बदल रही है। आज करोड़ों लोग अपने मुल्क, अपनी ज़ुबान, अपनी सरज़मीन छोड़कर दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं, कभी रोज़गार की तलाश में, कभी अमन की खातिर और कभी एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में। युवाल नोह हरारी लिखते हैं, इंसान जहाँ भी जाए अपनी शनाख्त साथ ले जाता है। यही वजह है कि इमिग्रेशन सिर्फ एक माशी मसला नहीं, बल्कि सकाफत, शनाख्त और कबूलियत का बड़ा इम्तिहान है। हरारी लिखते हैं कि दुनिया की जगराफियाई सरहदें कमज़ोर हो रही हैं, मगर दिलों की दीवारें पहले से ज़्यादा ऊंची हो चुकी हैं। नए मुल्क में आने वाले को शक की निगाह से देखा जाता है और मेज़बान मुल्क को खौफ होता है कि कहीं इनकी सकाफत बदल ना जाए। इसीलिए वो एक सवाल उठाते हैं, क्या इंसान सिर्फ अपनी कौम का शहरी है या पूरी इंसानियत का? हरारी इमिग्रेशन को 3 शराइत के साथ एक माहदा करार देते हैं। पहली शर्त, मेज़बान मुल्क दरवाजे खोलता है और इमिग्रेंट्स को अंदर आने देता है।
दूसरी शर्त, इमिग्रेंट्स इस मुल्क के कवानीन, इक़दार और समाजी असूलों को कबूल करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ अपनी रवायात पीछे क्यों ना छोड़नी पड़े। तीसरी शर्त, अगर पहली दो शराइत पूरी हो जाएं तो मेज़बान मुल्क इन इमिग्रेंट्स को वक्त के साथ मुकम्मल और बराबर शहरी तस्लीम कर लेता है। हरारी के मुताबिक असल मसला ये नहीं कि इमिग्रेंट्स गलत हैं या मेज़बान मुल्क का खौफ बेबुनियाद है। असल चैलेंज ये है कि दोनों के दरमियान सकाफ़ती झटका होता है, क्योंकि अकायद, मज़हब, इक़दार और रहन सहन में फ़र्क फितरी तौर पर तनाव पैदा करता है। हरारी कहते हैं कि इंसान का असल घर ज़मीन है और कौम परस्ती की दीवारें अक्सर खौफ की अलामत होती हैं। अगर हम सिर्फ अपनी कौम की फ़िक्र करेंगे तो हम आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को महदूद कर रहे होंगे। आखिर में हरारी कहते हैं कि सरहदें हमें तकसीम करती हैं मगर इंसानियत हमें जोड़ती है। लेसन 10, टेररिज्म। दहशतगर्दी सिर्फ बम या हथियार नहीं, ये एक नफ्सियाती हथियार है जो इंसान के खौफ को हथियार बनाता है। युवाल नोह हरारी कहते हैं कि दहशतगर्दी का मकसद सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि खौफ पैदा करना है ताकि लोग अपनी आज़ादी और आराम कुर्बान कर दें। यही वजह है कि आज मीडिया हर दिन हमें नई कहानियाँ, नए हमले और हर वक्त दहशत के पैगामात दिखाता है। हर खबर, हर वीडियो और हर रिपोर्ट हमें ये महसूस कराती है कि दुनिया खतरे में है और हर इंसान गैर महफूज, मगर हकीकत कुछ और है। हरारी कहते हैं कि दहशतगर्दी के ज़रिए मारे जाने वाले लोग दुनिया की मजमूई आबादी का एक छोटा हिस्सा हैं, मगर खौफ इतना बड़ा है कि सबको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। हरारी कहते हैं कि दहशतगर्दी का मकसद रवायती जंग जीतना नहीं होता बल्कि बड़े सियासी या माशरती ढांचों को गैर मुस्तहकम करना होता है। छोटे गिरोह अपने महदूद वसाइल के ज़रिए बड़ी ताकतों को डराते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, यानी नफ्सियाती दबाव। हरारी कहते हैं कि दहशतगर्द सिर्फ खौफ पैदा कर सकते हैं मगर सियासत या मीशत के बड़े फैसले इनके कंट्रोल में नहीं होते। ताहम मुस्तकबिल में अगर दहशतगर्द तबाहकुन हथियार हासिल कर लें तो ये हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर बदल सकती है और आलमी सियासत पर गहरा असर डाल सकती है। हरारी कहते हैं कि जब हम खौफ को समझ लें तब ही हम इस पर काबू पा सकते हैं, यानी दहशतगर्दी का हल खौफ का शिकार ना होना है, हकीकत को पहचानना और अक्ल और फहम से हर खतरे का सामना करना है।